Hello viewers, apni organization mein chalte aru moi vacancy video ani ase tel ase teacher ase vacancy 1 PGT education 1 post 2 PGT sociologics 1 post preferably BEd contact number ta khan duita dia ase to apni khan bal bal sena contact kolibi apni khan beshi balo pani ase to jaldi koli beshi balo khine dute post ta khan dia ase to ane ekla ase wanted la ase a confidence and skill general dentist preferably female for a clinic in Dimapur और ताहां दुईटा contact number ताहां दिया আছে तो अपने खान কোনবা লাগিছিলে তো contact কৰিবি বেছি ভালো হ'ব এলা আছে টিচার লা আছে wanted আছে Evans Public Higher Secondary School Yura 1 English teacher MA 2 Hindi teacher graduates ताहां दुईटा number दिया আছে contact number तब दिखान किना होला contact কৰিলে পারো जब दिखान বারবার contact কৰিবি এলা আছে ভ্যাকেন্সি আছে এটো অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লারিক কাল সেক্রেটারি আছে হাউসকিপিং ওয়াশিং বয়েজ লোকেশনস দিমাপুর সমিত সিভি রিজিউমস তো নাম্বারটা হান্দি আছে বিটুইন 9 am to 5 pm দি আছে তবে নিখান পাল পা কন্টাক্ট করলে কিনা আছে তবে নিখান গানে বেশি ভালো আছে তো জলদি করলে বেশি ভালো হবো और अपनी खान वाला वीडियो खुशी पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिबी किने अपनी खान के अपडेट कोइ थाकले আছে तो वैकेंसी वीडियो खान की আছে कोइना